How much is your outfit? Jacket? 36. Lee. Yan oh. Ayan guys, Levi's. 750. Merrill guys. 25. 36. 36 pesos. Isang pogi. Oh, yun oh, yun oh. Guys, after ilang months, makakapag-content na ulit tayo dahil nga galing tayo sa OJT. Yan. At ngayon, maghanap tayo ng magiging part ng content. Tara. Yan guys, andyan na. May nakita tayo dito. Tara, lapitan natin sila. Manong, Agararamedak Vlog. Okay lang may sali kayo? Guys, tatanungin natin sila how much is your outfit. Yan agad. Darwin. Mike. Si Mike at saka si Melchor. Magtatagalog kami para maintindihan ng buong mundo. Darwin, how much is your outfit? Simulan na natin sa shoes. ito ay Merrill, naghahalagang mga 3,000 siguro. Ang gana? 3,000. 3,000 guys. Pants? 250. 250. Jacket. Siguro mga 150 lang. Ito, necklace. Ang ganda na ito guys, pakita natin. Ito, anong tawag dito? Gong necklace po. Gong. Okay, magkano yan? 350 rin. 350. And last guys, may cup si Kuya. Levi's. Ayan guys, Levi's. 750. 750. May eyeglasses pa siya sa likod. Magkano yan? 150 lang po. 150 guys. Erwin, how much is your outfit? Masis is Merrill po. Merrill guys. 25. 25. Pants? 500. 500. 300. 300. Jacket? 500. 500. Cup niya? 350. Tapos ito, anong tawag dito? Knife po. Knife. Knife. Sagma mano? 350. 350. Yung hikaw. 36 lang. 36 pesos. Relo. May relo pa siya. G-Shock guys. 1 kilo. 1K Gcash. Gcash. G-Shock. G-Shock. Mark, how much is your outfit? Starting from your shoes. 300. Pants. 450. 450. Jacket. 650. 650. Watch. 350. 350. Tapos yung cap. 600. Ito. 200 lang. 200. Melchor, how much is your outfit? Shoes. 450. 450. Okay, pants. 650. Tapos, t-shirt. 450. Jacket. 36. 36. Para maniwala yung mga tao, pakita mo. Lee. Yan oh. Lee. May cup pa siya. May cup. Magkano? 350. 350 guys. Yan. Ano ba? Belt. 250. Necklace. 350 yung malaki tapos 450. Yung maliit. Tapos yung kutsilyo. Tandaan. Yung mahal guys. Pero ang ganda. Ganito. Isi-shoot natin sila solo tapos group shot. No. Sino first? Are you ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Already, 1, 2, 3. Abante ka. 1, 2, 3. Dito. One line, tapos lahat nakaganon. Oh, look here. May audience agad dun sa malayo. Okay, ready. 1, 2, 1, 2, 3. Guys, ang pogi. Oh, yun oh. Nakakbay. Yan. 1, 2. Parang lumolobo yung dito niya. Mama. Kaya nga eh. 1, 2, 3. Lakad lang. Yun no? Upo kayo dun no? Yan. 1, 2, 3. Okay. Ngayon guys, bibigyan natin sila ng gift certificate from Shakers Hub. Tag-iisa sila. May bibigay lang ako sa inyo. Tag-100 kayo. Ano yan? Ipakita nyo lang yan. Tapos may free milk tea na kayo dun. Sa ano yan? General Luna. Thank you, Shakers Hub!